22 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри леваканд ба нерӯгоҳи барқи обии сарбанд ташриф оварда ду агрегати ин иншооти муҳими гидротехникии мамлакатро ба кор дароварданд. аз ҷониби пешвои миллат агрегатҳои рақами 2 нерӯгоҳ бо тавоноии 39 мегаватт ва агрегати рақами 6 бо тавоноии 49 мегаватт мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд ки айни замон таҷдиди агрегати рақами 3 оғоз гардидааст. бояд гуфт ки иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳи барқи обии сарбанд 240 мегаваттро ташкил дода он панҷумин нерӯгоҳи аз лиҳози иқтидор калон ба ҳисоб меравад. солҳои 2010-2012 агрегати чоруми нерӯгоҳ бо тавоноии 45 мегаватт пурра таҷдиду аз навсозӣ гардид. сохтумони нерӯгоҳи мазкур соли 1956 оғоз гардида аввалин агрегати он соли 1962 ба кор дароварда шудааст. бинобар сабаби истифодабарии тӯлонӣ қисми зиёди таҷҳизоти электромеханикӣ ва гидромеханикии нерӯгоҳ ва дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи он фарсуда шуда буданд. ҳамчунин бо сабаби аз кор мондани системаи назорат ва танзими баландшавии об солҳои 1993-1994 агрегати рақами 2 қисман зери об монда буд. агрегатҳои нерӯгоҳ кӯҳна буда қисмҳои эҳтиётии онҳо аз истеҳсолот баромада буданд. маврид ба зикр аст ки бо сабаби кӯҳна ва қисман корношоям гардидани таҷҳизот нерӯгоҳ бо иқтидори фоиданокии умумии 165 мегаватт фаъолият менамуд. бо дар назардошти ҳолатҳои зикргардида ва аҳамияти стратегӣ доштани нерӯгоҳи мазкур ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пурра барқарор намудани ин иншоот соли 2011 бо бонки рушди осиё созишномаи грантиро ба маблағи 136 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико ба имзо расонид. нерӯгоҳи барқи обии сарбанд соли 1962 ба истифода дода шуда буд ва бинобар истифодабарии тӯлонӣ таҷҳизотҳои он кӯҳна ва қисман корношоям гардида буданд. инчунин таҷҳизотҳо ва талаботҳои муосири техникӣ ҷавобгӯ набуданд. барои барқарор намудани нерӯгоҳ ва ҷавобгӯ кардан ба талаботҳои муосири техникӣ маҳз ҳамин лоиҳа ба роҳ монда шуд. мақсади лоиҳа аз ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ, фароҳам намудани таъминоти кофӣ ва эътимодноки нерӯи барқ барои истифодаи дохилӣ ва интиқоли он ба кишварҳои ҳамсоя, тариқи баланд бардоштани иқтидор, дароз намудани муҳлати истифодабарии нерӯгоҳ ва таъмини кори мунтазаму самарабахши он мебошад. фармоишгари лоиҳа ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик буда, татбиқи он аз тарафи муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаҳои бахши электроэнергетика ба роҳ монда шудааст. мо имрӯз шоҳид гаштем ки агрегатҳои дуюм ва шашуми нерӯгоҳ ба истифода дода шуданд. иқтидори агрегати дуюми кӯҳнаи нерӯгоҳ 35 мегаватт буд ва иқтидори агрегати нави он 39 мегаваттро ташкил медиҳад. агрегати шашум низ иқтидори 45 мегаватт дошт ва агрегате ки имрӯз ба истифода дода шуд иқтидори 49 мегаваттро медиҳад. мақсади асосии лоиҳа баландбардоштани иқтидори нерӯгоҳ, таъмини кори мунтазам ва самаранокии он, мувофиқ намудани фаъолияти нерӯгоҳ ба стандартҳои муосири техникӣ ва зиёд намудани муҳлати истифодабарии он ба шумор меравад. мувофиқи созишномаи грантӣ лоиҳа аз ду қисмат иборат буда, дар доираи қисмати якуми он пурра иваз намудани 5 агрегат, иваз намудани 2 адад автотрансформатори 250 мегаволт ампер, бинои нави идоракунӣ ва дигар корҳои ба он алоқаманд ва дар қисмати дуюми лоиҳа бошад таҷдиди дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи 220-110 киловолта дар нерӯгоҳ пешбинӣ гардидааст. агар ба таърихи энергетикаи тоҷикистон назар андозем, силсила нерӯгоҳҳои барқии обии бахш ин дуюмин силсила нерӯгоҳҳои барқии обӣ аст баъд аз силсила нерӯгоҳҳои барқии обии варзоб ки таърихи мегӯем ки 58 сола дорад. дар тӯли солҳои корфармоӣ ин нерӯгоҳҳо албатта бисёр иқтидорҳои лозимаро доданд ва бештар аз 6 миллиард киловаттсоат кор карда ба халқ интиқол кардем. ва гуфтан дар кор аст ки ба оромии фазои кишвар дар мо барномаҳои инвеститсионӣ зиёд шуда истодааст. мо мебинем ки дар як худи нерӯгоҳи сарбанд дар соли 2012 гӯем ки якта гидроагрегат агрегати рақами 4 иваз карда шуда буд ва соли 2004 бошад дар ин ҷо якта автотрансформатори сефазаи иқтидори 250 мегаватт
با کار فرموده شده که این هم باشد بیش از 17 میلیون سومانی را تشکیل میکند و میبینیم که سال 2013 هم ممرندوم بین وزارت مالیه، وزارت انرژتیک، برق تاجیک و بانک رشد آسیا بسته شدند با مبلغ 136 میلیون دلار آمریکایی. این برای تجدید و برقرارسازی نیروگاه برقی آبی سربند با اقتدار 240 میگاوات و امروزها این لایحه در عرفه کار رفته شده است و کارها در اوج خروش است. این لایحه از دو زینه عبارت است. سروری دولت محترم امامعلی رحمان با توجه به انکشاف بخش گیدر انرژتیک تاکید داشتند که نیروگاه برق آبی سربند انشاءات مهم استراتژی مملکت محسوب می‌یابد و ضمناً تدبیر نوسازی در دیگر انشاءات عمل کننده گیدر انرژتیکی جهت رسیدن به مستقلیت انرژتیکی جریانی تازه کسب خواهد کرد. تذکر داده شد که در قسمت یکم لایحه برقرارسازی تجهیزات استحصال نیروی برق جریان دارد. به این خاطر وابسته به اجرای کارها در دایره قسمت اول در نتیجه برگزاری آزمون بین المللی کارخانه مشترک سینخید را خیدرچین جمهوری مردمی چین غالب آزمون دانسته شده. عوض نمودن 5 اگریگات، نظام‌های تامینات آب، هوای فشرده، روغن، مانیتورینگ، حمایه، علاقه و 2 عدد автотرانسفورماتور 250 مگاولت آمپر، کارهای تعمیری و برقرارسازی کران‌های باربردار، دروازه‌های آب قبول کننده و آب پرتاب، کارهای ساحل مستحکم کنی ساحل چپ دریا و کانال، ساختمان بینای اداره کنی نیروگاه و غیره به نقشه گرفته شده است. تا این مدت در دایره قسمت ذکر گردیده وصل اگریگات رقم 5، ترانسفورماتور گنراتوری رقم 3، ساختمان بیناهای معمولی و معیشی، برقرارسازی کرانی 250 30 تنگی بینای نیروگاه، ساختمان بینای اداره کنی، کارهای ساحل مستحکم کنی در ساحل چپ دریا، ساختمان بینای آب و روغن جدا کننده صدمه‌ای به انجام رسانیده شده. ماه نوامبر سال 2018 اگریگات رقم 5 رسما مورد بهره برداری قرار داده شد. قبل از تطبیق لایحه اقتدار لایحه‌ای اگریگات مذکور 45 مگاوات را تشکیل داده. بعد وصل و نصب گردیدن اگریگات نو اقتدار لایحه‌ای آن به 49 مگاوات رسانیده شد. در قسمت دوم لایحه که از برقرارسازی زیرساخت‌های برقی 220 کیلوولت و 110 کیلوولت عبارت است، در نتیجه برگزاری آزمون بین المللی کنسورسیوم گنسر و گی جمهوری ترکیه طبق شرطنامه با شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک به کار جلب گردید. در دایره قسمت دوم لایحه کارهای برقرارسازی دستگاه‌های تقسیم کننده کشاده 220 کیلوولت و 110 35 6 کیلوولت با در نظر داشت پورا عوض نمودن تجهیزات اساسی و یاری رسانی آنها، از جمله عوض نمودن ترانسفورماتورهای قدرتی، ترانسفورماتورهای شدت، ترانسفورماتورهای جریان، دستگاه‌های تقسیم کننده کامپلکتی 6 کیلوولت، وصلک‌های روغنی، جداکنک‌ها، خط‌های انتقال برق موجوده در حدود نیروگاه، خط نوی انتقال برق 220 کیلوولت و بیناهای اداره کنی به نقشه گرفته شده است. این زمان کارها در دایره قسمت مذکور طبق نقشه ادامه داشته تا این مدت ساختمان بیناهای اداره کنی دستگاه‌های تقسیم کننده کشاده 220 110 کیلوولت به انجام رسانیده شده است. وصل و نصب تجهیزات در دستگاه‌های تقسیم کننده کشاده 220 10 35 کیلوولت به اتمام رسید. در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در دایره لایحه مذکور اگریگات‌ها، ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات برقی از کارخانه‌های زیرپودرچی‌های شرکت‌های جنرال الکتریک، گنسر و سینخید را از جمهوری‌های آلمان، ایتالیا، هندوستان، خیتای و قزاقستان وارد کرده شدند. همزمان وابسته به دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی از جمعیت دارای مسئولیتش محدود ناقل تلک و مجموعه ناقل‌های برقی خریداری و در لایحه استفاده گردید. قید کردن به مورد است که با در نظر داشت کهنه و فرسوده بودن تجهیزات‌های الکترومکانیکی و گیدرومکانیکی نیروگاه تا آغاز لایحه اقتداری میانه آن 165 مگاوات را تشکیل می‌نمود. در اساس نشاندادهای پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی در نتیجه تطبیق لایحه برقرارسازی نیروگاه برق آبی سربند اقتداری لایحه‌ای نیروگاه از 240 مگاوات به 270 مگاوات برداشته شده. سطح خدمت رسانی در نیروگاه و تحویل و تامینات نیروی برق به طور نظررس بلند خواهد گردید. یعنی بعد پورا انجام یافتن کارهای نوسازی اقتدار هر اگریگات نیروگاه 20 مگاوات افزایش یافته تا تابستان سال 2021 با علاوه قریب 100 مگاوات انشاءات فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои анҷомёфтаи таҷдиду азнавсозӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд баҳои баланд дода масъулонро вазифадор сохтанд ки дар қисматҳои дигари ин иншооти муҳими стратегии мамлакат тадбирҳои навсозӣ сифатан хуб ва бо риояи меъёрҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ сомон дода шавад.